O tapareta dire sa Kawayanan Lusimba. Team la Wisbrook Elmer og ni Ray kontra sa team la ni Darlene Konsehal J og ni Santoy. O game 1 ta game 1 kini serbisyo Santoy para ono. Lobo gihatag ni Ray mi pabuto. Okay, Elmer tuara laom tunnel. Di madawat. 1-0 na, 1-0 na. Kini para do serbisyo Santoy. Ay Ray. Mo Ray. Bagdok Ray. Lah tuara. Lah wanaha. Gabinigyan na. Iya tuara. Hawan pas kang manang. Skor 2-0. Okay, na serbisyo Santoy para Tris. Elmer. Grabe bundak Santoy 3-0 na, 3-0. Okay na para 4. Santoy serve Elmer. Elmer again. Gi Magdos. Ayata Elmer. Side out. 3-0 ato skor sa ato aga. Game 1 sa atong Taparay. Okay na serbisyo Elmer para ono. Okay, Bagnos Mer. Para score na. 1-3. Kene para dos. Side. Inside job. 2-3 na, 2-3. Kini serbisyo Elmer para iguales. Wisbrook. Tuara. Ray. Overhead lah. Tuara padpadas kunsyal. Agay barang sa jiri. Ati aji Elmer. Mo Wisbrook. Kamang Wisbrook. Kamang. Agay. Out ball. Iguales 3 na itong game 1 sa itong Taparay dire sa Kawayanan Lusimba Pardos, Cebu City. Dire ang atong amigo nga si Bulabugbay nindot kay Purma Skiled. Mga kapapart si Bulabugbay Bulabugbay. Dia si Atan my friend dire. Si Kyle dia sa atong sideline sad. Atang niga mga manuwaay ring uban dire Iguales 3 ang ato score. Kini serbisyo Elmer para labaw. Gi bahog. Buyok Re. Why isibol tuara. Laom tunnel di madawat. Score 4-3 na. Kini para 5. Super ball. Fire! Fire in the hole! Was out! Ayay, tara. Mikat katang maral. Score 5-3 na. 5-3. Gini serbisyo Elmer para size. Para change court. Momer. Santoy milaras. Gitu bag di Wisbrook. Laom tunnel lagi. Di madawat. 5-3 side out bola sa team ng Santoy Konsehal G og ni Darlene. Game 1 pa niya sa atong Taparay dire dire sa Kawayanan Lusimba Pardos, Cebu City. Okay, back to the ball game kini para 4 serbisyo Darlene Timbre gihap sang Santoy saud pa. Agay, kamang Elmer. Ato na. Agay, good item. Good item tirang Santoy. Hawan pas kang manang. Kung pas ka pa-partner na itong mga bata. Ibaw kay Skuagil Mayor na. Kastigo. Na. Kulata mayo Wisbrook. La. Ayay tuara.
Side out. 5-4 ang atong score in favor of team la ni Westbrook, Elmer og Nere. The two brothers. Okay na servisyo Ray para size. More baglat. Ay tara. What a shot. Iya tuara. Gi. Fire in the hole. Fireball. Tuara mikat-kat. Change court. Size 4. Duhay labaw sa team la ni Ray. Elmer og ni Westbrook. Okay na para City na. Servisyo Ray. Ray serve. Kuha Darlene Lobo. Ay, kuha siya to. Kini. Good item na ni. Goodbye Philippines. Agay. Ghost counter. Nasuso. City 4. Good item. Ato kapapar to. Batang gagmayon. Kibaw guys good item. Ay, kini para 8. Are. Mo konsyal. Ay, hawan pas kang manang. Gibarbasan. 8-4 ang atong skor. 8-4. Kini para 9 ni. Servisyo Are. Darlene. Gibagdok ka ni Elmer. Bagdok again. La, sahod pa ha. Gibos. Lara Santoy. Ay, easy ball. Gibagrak. Tuara. Ay, gipikang kilid. Sus. Bikil na, bingo na. 9-4 na, 9-4. Oy, ipit man. Kini para Jis. Ay, ipit na ni. La, konsyali mo, balik. Bunal. Ay, kuha na, lugaw na. Good item na ni. Ala kaniya. Goodbye Philippines. Ay, go to Bohol. Gis 4 na, Gis 4. Pabor sa team lang Westbrook. Elmer og Nere. Kini para 11 ni. Darlene. Bagdoki ko Westbrook. Ay, tara. Sakitag bagdok ning lagi. Gibahog toy. Ay, palkansi. Ay, kani. Wala, yayay na. Yayay na. Isang bula. Isang bular. 4 G sa nga to score. Side out ta. Lagi. Pula po. 4 Gs kini para 5. Servisyo Darlene. Andus. Bagra konsyal. Tara. La. Fire in the hole. Auto nga blow. 5 Gs na, 5 Gs. La, kombate. Layo pa kayo na. Duha pa. Kombate. Kini para size. Darlene again. 3 shot combination. La. Wanag. Tinubagay na ha. Lagkat. Ay, daray. Fireball. Ay, dinis kilid. Auto nga blow. Away from home. Size G's na. May hinay-hinay nagtaubang. Dagat. Kini para City. Darlene serve. Mo Darlene. Ay. Patay nga nabitay. Side out. Size G's ha. Jan, plus ima ka Jan, malagi yan tuwa. Ay, tuwa. Size G's kini para 11. Servisyo Westbrook. Score 11. Size. Kini para daog na game 1. Servisyo Westbrook. La, kuha pa. Kombate. Bahog. Na. Buyuki. Ay, labay na.
Daog na sa score nga 12-6 midaog ang team Wisbrook Elmer og Nere sa atong game 1.